हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हाईवे राइडर। आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हम सिलीगुड़ी हॉग्स आज जा रहे हैं होटल सिंक्लेस चालसा। और आज की जो व्लॉग है मैं हीरो 10 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंस्टा 360 मैंने अपना प्रोफेशनल व्लॉगिंग कैमरा नहीं लिया है। तो देखते हैं इस हीरो 10 जो मैंने अपने कैमरा को जो अपग्रेड किया है एक्शन कैमरा को, उसकी क्वालिटी, उसकी कलर रेंडिशन कैसी है। चलो आगे मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं वेगा मॉल, वहाँ से हमारे फेलो राइडर्स से हम मिलेंगे और उसके बाद निकलेंगे होटल सिंक्लेस चालसा। सी यू, बाय बाय। हमारे सामने है हमारे कैप्टन एवर स्माइलिंग बिशुरा। अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी बाइक जो कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर पार्क है। 2 मिनट के लिए पार्क हमने स्टॉप किया है एंड देन विल प्रोसीड। दिस इज माय बाइक। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं हार्ले डेविडसन, जहाँ नजर जाए वहीं हार्ले डेविडसन है। देखो So friends, from Coronation Bridge we are starting now and we'll straight stop at Hotel Sinclair's Chalsa. तो फ्रेंड्स, फ्लाईओवर काफ़ी दिन से बन रही थी जब हम वाशाबड़ी क्रॉस करते हैं उदलाबाड़ी से पहले। तो ये बन गई है फाइनली और मैं आपको इसका शॉट दिखाता हूँ ऑन माई इंस्टा 360। सिंक्लेस एंड सब रेस्ट कर रहे हैं इधर में। उधर তখন বলবো, এখন বলবো না। হ্যাঁ, এটা সময় মতন বলবো। ফোন করে বলবো লুচি মাংস যেখানে সেখানে হাজির হয়ে যাবে। একদম ফুল করে লুচি হবে, আটা লুচি, আটা।
बार बीजेपी का पूरा लगेगा ना, तो गुंडागर्दी में आएगा ही। ओके, तो हम निकल चुके हैं होटल सिंक्लेयर से, नाश्ता हमने कर लिया एंड नाउ विल हेड टुवर्ड्स सिलीगुड़ी। बहुत अच्छा राइड था, शॉर्ट एंड स्वीट बट इट वाज वर्थ इट। और अभी करीब बज रहे हैं 11:30 पौने 12, तो हम 1 बजे के करीब सिलीगुड़ी पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड सिलीगुड़ी और मैं ब्लॉगिंग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे कोहिमा राइड को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इट वेंट अप टू 11,000 के व्यूज़ और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ गए। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और मेरे ब्लॉग को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ब्लॉग पसंद करते रहो, मैं आपको ब्लॉग देते रहूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन।